Yo, what's up guys? Bertemu lagi dengan aku di sini Adit Gaming guys. Kali ini kita bakal main game kapal perang. Let's go. Di Roblox juga ada game-game. Let's go. Detect and locate enemy targets. Let's go guys. Let's go. Starboard turn. Let's go guys. Let's go guys. Mantap guys. Ada. Tahu habis. Tengok. Sorry tadi gua ngomong sama mamaku. Seperti biasa mamaku suka nanya gitu. Masuk bro. Eyes on enemy contact. Mundur. Agak deh. Ini begitu. Clear the west. Betul. Missile ready for launch with Agak jamming system green. Keep mundur. Belok. Mantap. Tadi. Aku dibilang begitu. turn right 30 degrees. Cara gue pengen undur diri. Take course 160. Half speed ahead. Pertama masuk zero ke perahu perahu. Kapal atu tuan dagang. Awas lu. Oke guys, jangan cuma gini tonton guys. Di like, comment, share, dan jangan lupa di subscribe-nya ya guys. Paling penting itu. Kalau kalian malas Both engines full of stock. pada kasih ya orang Missile silos ready for launch. tunggu. Half ahead. Tembak bro, ya kita keroyak bro. The target has been Kita locked. keroyak bro. Contact surface targets detected. Kita keroyak bro. Port side turn. Asik lah sembunyi. Apa membayangkan sih lo mundur. Engine standby. Dia kena bro. Right turn. Take course 120. Bawa jalan balik. Radar reports 10 seconds to impact. We must get the ship ready as soon as possible. Asik lah Right itu turn. Take course 120. orang
mod. Udah abang. Udah sekarang. Bisa lah. Tabrak tuh. Nanti aku akan meledak aja. Oh balap lu. Dia besi asu. Wah kenceng banget. Kemana? Sumpah. Ini teman-teman bayi. Oh beda. Tembakin lu. Macam galak setiap. Berapa lagi? Oh katanya. Jangan keluar habis. Enemy advantage of access to electromagnetic spectrum. Nah, kalau itu gua mundur. Belok beruan gua. Nah, gua kena masih. Awas di kodok 5 jari. Astaga. Sembuhin nyawa. Astaga. Di kodok 5 jari. Left full rudder. Starboard turn. Enggak. Left turn. Take course 070. Jadi kami nabrak badannya. Betul gue putusin. Belok kuat. Sama. Sana. Salah, ini udah mamak lu. Iya, sana. Engine standby. Right turn, take course 120. Left turn, take course 070. Asu. Kemana sih? Radar post reporting. Itu. Group target, bearing 270. Asu. Open missile silo hatches. Prepare for launch. Initiating damage control. Left turn, take course 070. Missile silo 1 reporting. Missile away.
Kayaknya guys. Apa itu? Tentang daripada subscribe ya guys. Dadah.